na GPay chu Autopay lo ham lo wa hi le chu na nga dinga pa na Autopay chu lo wa hi le subscription ho iti na cancel ding ham na GPay chu Autopay ipizia lo ham ai lo wa hi le chu ilo pa ham ti chu ka hin sai ding hin hi chi sai ma sang wa chun ka channel hi subscribe na bol nai wala subscribe nin bol tin lang chule ka video hi like comment share jong nin bol pi dingin dim na ka ne he hello kana mi pi te ho amasan ka ngai lut na le ka za naw sang pen salam ka hin bolen he na GPay Autopay lo chu aje ni reason ni o mi ne hi chi reason te ni chu in sai dio hi in je chon video hi apana pat achai chen pata na ni vena subscription na ni ki bol kha ho jong na cancel thaya chule na benga Auto-Debit aum kha hi jong le cho jo se chu na ki cancel na thai dingin video hi apana pat achai chen be dingin tim na kan he ipi na hi jong le tu hin na GPay Autopay chu ibi bola lo ham elwa hi le ichi chu iti sim to ding ham ti chu phone screen langa ani ve taw te na GPay Autopay lo chu ipizia lo ham ti chu in sei dio hi in hi chi hi alang pi Autopay lo ji hi point ni hi no mi ne example na GPay ga hongin lang aban le langa hi na profile hi click bo chung langa na profile hi click bo la chen tin go mintin hi chawa hi ke hi ka GPay hi Autopay hi hi Autopay hi subscription ke la ho elwa le cancel bolidan subscribe bolidan iza kai hi in hi chi hin nga hi chi ki solo chu ipja ki solo ham ti chu hin sai do hi chu kai he da na hi chi pija ki solo ham itia hi le akhat na a chu subscription imacha na bol lo ji monthly subscription imacha na la lo ji lo hi intin aban le appoint ni na a chu phemi tia hi le na account chu Gmail na hial ji hi ringin jong ka ging mo ne aji chu Gmail hi hial ti nga hi le Gmail khana account na subscribe an kila pen chu hi chu Gmail ring hial ti nga hi le ji subscription pen chu ji lo hi in hi ji a chu chi na hial ji a chu na subscription jong chu ji lo hi in tin a hi in la lo wanga na paisa chu Auto-Debit aki bor jinga aki kat jinga ai lo hi le subscription na bol ho chu cancel na bol no ma hi le che ho chu iti cancel na bol hi ni ham ti chu ka hin sai pi ding ne hi chini dinga chu ama sa penin subscription cancel chu iti bol ham itia hi le hi chi hi na Gmail na lut anga yin hi na phone na Gmail lu nin lang itin Gmail lu nin lang aban le chung langa zit langa na profile hu click bolin lang aban le manage your Google account ki pen hi click bolin lang so the click chai tinga hi le hitin kai su le chun anoi langa hi payment and subscription ki ji pen hi chi click bol le chun hitin hu mintin ke hi hilaya hi subscription ka bol YouTube hi tu adinga subscription ka bol hi ja chu lai hungum hi in naga chu thildang chat GPT ka hepoi elwa hi le apps dang a hi lawa hi le drama apps ho phi ho subscribe na bol kha hi le chi wai hungum ding hi in aban le hi chi hi cancel itina bola na delete thei ding ham itia hi le hi chi subscription cancel num pen chu chung hi click bol le chun hi ti hin interface go maintain aban le hi chiwa hi chi chung hi click bol kit le chun ni ti hin interface ngum ki intin aban le no ya cancel subscription ki ti pen hu hi chi ho na click na bola hi le ki cancel di ti na he Gmail ti khana ni le thum na za ko a hi kha a hi le hi chiwa na Gmail hi select na bol ngai ne ke a hi to hi khat bo ka za hi en ni le thum li le nga na za ham ai lawa hi le khat via Gmail na za zo to hi na hial ta a hi le na auto pay pen chu na GPay pay na auto pay pen chu lo hi en hi chi a chu hi ho chu iti na mu di ham ta le hi chiwa hi na mu ding hi add another account ki ti na no ya he Gmail izat na neyam na nei zo si cha bo na chiwa hi hungum do ding hi ichiom do pha le khat chun check la chun subscription hi chiwa nu ya payment and subscription ki kha in check la chun hi cho zo sia chu ani ding chiwa ko na chun ne ki delete thai tin a he hi chu hi lo to ma point ni na subscription ki ka jing chu iti na cancel thai di ham itia hi le Play Store chi in lang aban le chun langa na profile ko click bol kin in lang
aban le chiwa payment and subscription ki tipen hi click bol la chun hi chiwa yong hi ding hi subscription pen hi pen hi me la chun hi choi subscribe na bol zo si hung ding hi in hi cho zo si yong hi cancel na ki bola hi le elwa le remove na ki bola hi le abona chu cancel ding na paisa ji ke kat loading ti na he he chu tu ni a na GPay Autopay ahung do lo chu piji ahung do lo ham a hi lawa hi le hi chu subscription ho chu ti delete ding ham ti a ka hin sei na chom cha video kin sim chen chu hi ten ka video a chai chen info zo si chunga ke pa thu ka hin sei in ma ba na support in bol pi jing diwen team na kan nen he ka ke pa